वीडियो डाली है मुझे। हाय संचय कैमन आछो बोलो। थैंक यू ज़फ़र खान जी, बहुत सारा प्यार आपको हमारे लाइव में लाइक करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। जल्दी जल्दी लाइक करो यार, जल्दी जल्दी सपोर्ट करो मुझे। और नए वाले जो दोस्त आए हो हमारे लाइव में, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो शेयर करो जल्दी जल्दी। की হয়েছে মা? কি হয়েছে? আমি ভালো আছি গো, তোমাদের ভালোবাসায় আমি ভালো আছি। আর আজকে তো সারাটা দিন মানে কি বলবো, একটার পর একটা সমানে লাইভ করেছি আজকে, মানে सेकंड चैनलটাতে, फर्स्ट चैनलটাতে না। दूसरा घर का वीडियो डाला है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है फिर बाद में देख लेंगे। संचय की टिफिन करेছো बोलो। ज़फ़र खान जी आपने चाय नाश्ता कुछ किया? अच्छा, আসল কথা আমাদের এখানে ওই হারোয়া রোডের ওখানটাতে ট্রেন অবরোধ ছিল, তো হাজব্যান্ডকে সকালবেলায় সব টিফিন টিফিন বানিয়ে দিলাম। সকালবেলা বেরিয়ে গেছে সময় মতো, বাট ওখানে গিয়ে আটকে গেছিলো। এবার ট্রেন আটকে গেছে মানে তো স্কুলে পৌঁছাতে পারবে না, তো ফিরে এসেছি 12টার সময়। 12টার সময় বাড়ি আসেনি, শাশুড়ি মায়ের কাছে গেছিলো, মানে ওর ওই বাড়িতে ওই কারেন্টের যে ওয়ারিং ওগুলো হবে তাই। তো সেই জন্য ওখান থেকে বাড়ি এসে আবার গেছিলো ওইসব কেনাকাটি করতে। আর এখানে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে আজকে, মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে গিয়ে অন্য জায়গায় বসেছিল। दिमाग खराब हो तो मैं सिर्फ चुप रहता हूँ, वरना मेरे बोलने से आग लग जाती है। ओ अच्छा, तो मैं और पूजा पानी डालने के काम कर देंगे यार। यार बुक हाँ की हाँ लिखছো? ও আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম আপু, রাতে শুভেচ্ছা জানাই। অনেক অনেক ভালোবাসা নেজকুন তোমাকে আমার লাইভ আসার জন্য। চিরাগ এত হাসছো কেন বলো তো? দুটোতেই হাসছো। আমি একটা জিনিস বুঝে পারি না, চিরাগ যখন এই লাইভটাতে আসে তখন চিরাগ নাম হয়ে যায়, আর ওটাতে গেলে মোটু পাতলু হয়ে যায়, কিভাবে সম্ভব? ज़फ़र जी आप चले गए क्या? राठौर जी आपका खाना हो गया? সবাই কমেন্ট করো, যারা যারা আছো লাইক কমেন্ট করো, কথা বলো। क्या बात है? ओ इस बार जी बता दीजिए, देखते हैं। थैंक यू चिराग, थैंक यू सो मच। दोनों हाथ में दोनों फोन लेके बैठे होंगे, इसलिए दोनों से दोनों चैनल पे सपोर्ट कर रही हूँ मुझे। मैं একটা কথা পরে বলবো। তুমি না আমাকে বলবো বলবো করে কিছুই বলো না, জানো তো সঞ্চয়। আমি শুধু ভাবি সঞ্চয় আমাকে বলে কেন, কি বলবে কিছুই বলে না, ইনস্টাতে কোনো কথাই বলো না তুমি। আমি যাই হোক গুড মর্নিং গুড নাইট টুকটাক একটু পাঠাই। আজ আপকে होठों को हाँ हाँ, आपका तो मजाक करने की आदत है। अच्छा ठीक है, बोले मेरी आँख जल रही है। हाँ एक चश्मा खरीदना पड़ेगा, चश्मा देख के पता चल गया, मतलब याद आ गया, मेरा जो पहले वाला चश्मा था वो टूट गया है। আপনার ছোট্ট বাবুটাকে নিয়ে আসতে হবে। আজকে সকালের লাইভে আমি ছোট বাবুটাকে, সকালে না দুপুরে, সরি দুপুরের লাইভটাতে আমি ছোট বাবুটাকে নিয়েই বসেছিলাম। লাইক করো यार, যে যে আছো আমার চ্যানেলে সবাই লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, নতুনরা আছো সাপোর্ট করো। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार। कौन है?